Alors maintenant, on va avoir une intervention artistique. C'est une troupe un peu spéciale qui donne aux réfugiés la possibilité de s'insérer et de valoriser les compétences grâce à la création artistique. Vous allez le voir, ils sont formidables. C'est The Good Chance Theatre. Merci de les applaudir. Deux embarcations qui transportaient des réfugiés syriens ont fait naufrage. Le bilan est de 12 morts et de 2 disparus. Les étrangers de toute espèce sont en majorité. Lorsque deux communautés se trouvent vivre mélangées, avec des habitudes, des convictions, des modes de vie absolument différents, il se crée des conflits. Il nous parle d'exode, il nous parle de masse, il nous parle de horde, il nous parle de déferlement, il nous parle de multitude, il nous parle d'invasion. Je considère que l'immigration coûte des sommes absolument folles, que nous n'en avons plus les moyens et qu'il faut réserver la solidarité à nos propres compatriotes. Combien sont-ils en réalité, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui frappent à notre porte? 500 000? 1 million? 2? 3? Nous pourrons installer un campement, un hébergement humanitaire. Dans les clandestins, je suis prêt à vous répondre là-dessus. D'abord, un principe. L'immigration clandestine ne doit pas être tolérée. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. À 4 millions, un peu plus, 4 200 000 étrangers en France, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. L'immigration, j'ose le mot, est une chance pour notre pays. Je veux donc rétablir un discours positif sur l'immigration. Je ne reprendrai pas la célèbre phrase de Michel Rocard, dans laquelle je me retrouve, la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. On a un défi d'abord d'intégration, sur lequel nous sommes en échec depuis plusieurs décennies. Pour être ouvert, il faut avoir des limites. Pour accueillir, il faut avoir une maison. Donc il faut des frontières. Ça pose une question simple, c'est qui allons-nous décider d'être face à ça? L'immense majorité des migrants qui entrent en France entrent de plein droit, au nom des droits universels qui sont reconnus par les conventions internationales. Je suis fier d'inaugurer aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration. Sur les questions d'immigration et d'identité, François Hollande surprend et tient des propos peu habituels pour un homme de gauche. Pour lui, il y a trop d'immigration et il y a bien un problème avec l'islam. Pour leur donner des droits, pour lutter par tous les moyens contre le racisme et la discrimination. Un village sans habitants, des habitants sans village. Ce n'est pas possible. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Suleiman Galmaï, je viens du Tchad. Tout en voulant fuir la dictature, la guerre ou la misère, des hommes, des femmes et des enfants deviennent victimes de racketteurs. Personne ne passe des jours et des nuits dans un camion avec rien à manger ni à boire, et lié aux dangers les plus extrêmes du Sahara, où chaque kilomètre parcouru compte plus qu'un simple voyage. Et la souffrance est à la fois dans le corps et dans l'âme. Mais pour se mettre à l'abri des bombardements et de l'oppression, nous allons toujours vers les pays qui prospèrent. Ce n'est pas une folle aventure, c'est presque une loi de la nature. Il vous faut prendre de l'auteur et donc du grandeur, afin que l'humanité atteigne son âge de raison. Personne ne choisit les camps de réfugiés, laissant sa famille et ses amis dans son pays.
errant de pays en pays face à certaines langues, des langues qu'ils ne maîtrisent pas. Ils subissent sa douleur. Personne ne veut ramper sous une barrière ou escalader une frontière. Personne ne veut être battu ni recevoir de pitié. Je suis migrant. Je suis celui qui a bravé les dunes de sable du Sahara. Je suis celui qui a remonté les vagues de la Méditerranée avec des embarcations de fortune. Je suis celui qui veut juste vivre et grandir dans la liberté et la dignité. Je vous remercie. Bienvenue, Madame et Messieurs. Je m'appelle Mazin Badreddine, je suis sud-soudanais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنا اسمي مازن بدر الدين. كنت سعيدا وعشت حياة طبيعية مثل أي شخص آخر في السودان. لقد ولدت في شمال السودان ولكن أبي مولود في جنوب السودان. بعد أن تقسيم السودان إلى دولتين أصبحت حياتي صعبة للغاية. قررت الحكومة يجب على أي شخص من جنوب السودان مقادرة شمال السودان، وكان أبي من جنوب السودان، ولذلك اضطررنا إلى المقادرة. كنت سعيدا في جنوب السودان. قيل لي إنني لست سودانيا، كنت لاجئا. كان علي الخروج من السودان، لذلك هربت إلى ليبيا. لكن كان هناك كثير من القتل والحرب أيضا. حاولت البناء على عمل حياة جديدة، لكن المافيا الليبية حاولت هذا حل صعب للغاية. بعد 4 سنوات وصلت إلى أوروبا، وأخيرا وصلت إلى فرنسا في باريس لكي أحقق حياة جديدة وسعيدة. Merci d'être venu. Bonjour, je m'appelle Zakaria, je viens de Syrie. مرحبا، أنا زكريا القاسمي من سوريا حمص. غادرت بلدي منذ 7 أعوام هربا من حكومة بدل أن تحمي شعبها قامت بقتل شعبها، قامت بقتل شبابها وشيوخها وأطفالها. هربت إلى العراق، فوجئت بفوضى العراق بتفجيراته وقتله، ومن بعدها قررت الذهاب إلى تركيا، ومن بعد تركيا إلى أوروبا. عشت في فنلندا 3 أعوام ولم أحصل على الأوراق، وأنا الآن في فرنسا كما أخبرني صديق لي إنه لي حقوق، فأنا أنتظر الآن قرار القبول أو الرفض. 7 أعوام مغترب عن بلدي، عن أهلي، عن ناسي، هربا من قتل ودمار، وها أنا أعيش الآن حرب نفسية، لا أعرف مصيري. وشكرا. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Cemil, je suis Türk. Haksızlık karşısında susmak en büyük zulümdür. 18 yaşında babamın ağzından bu sözleri duyduktan sonra haksızlığa karşı direnmeye karar verdim. Sanata güvendim, sokaklarda tiyatro yaptım. Gülen hareketine destek verdim, cehalet ve haksızlıkla savaştım. Ancak bu arada ülkemdeki politik sorunlar dramatik bir hal aldı ve benim gibi 10 binlerce insan, ki bazılar arkadaşım, hapse atıldı. Bu süre içerisinde sorunların ailemi etkilemesi ve takibe alınmamdan dolayı 2016'da her şeyi geride bıraktım ve Filipinlere gittim. Lakin orada da güven içerisinde yaşayamadım ve Avrupa'ya gelmeye karar verdim. Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ve Almanya'yı geçerek Fransa'ya ulaştım.
Halen siyasi sığınmacı statüsü almaya çalışıyorum, lakin süreç çok zor ve çok uzun. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Bundan sonra da Fransa'da cehalet ve haksızlıkla savaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Mohamed, je suis soudani. Assalamu alaikum jami'an. Ana Mohamed. Ana min Sudan, min إقليم دارفور, ولاية وسط دارفور, مدينة زالنجة. قرية بلدة. كنت أسكن في قريتي مع أبي وأمي وأخواني وأخواتي. كان حياة جميلة جدا. كنا نستمتع بالطبيعة وكنا نستمتع بسباق الخيول والجمال، وكان حياة مليئة بالسعادة. يوم من الأيام هاجموا علينا إخوتنا من دمنا ولحمنا، قتلوا آباؤنا وأخواننا واغتصبوا أمهاتنا وأخواتنا أمام عيوننا. هل يوغل طفل عمره 7 سنين يرى أمهاتها وأخواتها تغتصب أمام عيونها؟ هل يوغل طفل عمره 7 سنين يرى أباؤها وأخوانها يموتون أمام عيونها؟ أين الإنسانية؟ في هذا العالم لا يوجد إنسانية، لا يوجد ما معنى الإنسانية. لقد قررنا نأتي إلى ليبيا وسمونا عبيدا. لقد أتينا إلى إيطاليا وكنا مشردين، ولقد أتينا إلى فرنسا. قررنا نأتي إلى فرنسا وانتظرت عامين لكي ناس تسمع على قصتي، لكي أحصل عن أوراق. في نفس الزمن قابلت فرصة جيدة، أول مرة أكون أتحدث قصتي عن المسرح. وشكرا لكم، شكرا لكل من يحب لنا خيرا، ونعتذر من كل من لم يحب لنا خيرا في هذا العالم. لكم تحية مني خاص، والسلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اسمي مازن بدر الدين. عشت حياتي طبيعية. Haksızlık karşısında susmak en büyük zulümdür. 18 yaşta babamın ağzından bu kelimeleri duyduktan sonra haksızlığa karşı buraya gelene kadar insanların diktatörleri suçlamak yerine mülteciler suçlaması kadar aptalca bir şey vardır bunu bilmiyorum. Ama bu yaptılar hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Yapılan hiçbir şeyin ardından insanların ve bir şekilde burada sizler ve sizin gibiler ve bizim gibiler yani insanlık adına bir şeyler göstermeye çalışıyor. İnsanlara My name is Malang Ahmadzada. I am from Afghanistan. I am a refugee. I have same story, but my story I find good chance. Thank you. Music, Muhammad. Guys.